میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے میری نعمت بھی تمہارے اوپر مکمل کر دی. اس سے معلوم ہوا دین اسلام ایک نعمت, جیسے کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں, یہ آیت اس کی تعریف کرے گی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں راضی ہو گیا اسلام سے تمہارے لیے دین ہونے کی حیثیت سے. تمہارا دین اسلام ہو, تمہارا دین, تمہارا طریقہ زندگی اسلام ہو, میں اس سے راضی ہوں. اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور زندگی کو اختیار کرتے ہو, کسی اور طریقے کو زندگی میں اختیار کرتے ہو, اللہ کہتے ہیں کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں. میں تو اس سے راضی ہوں کہ تمہارے لیے اسلام ہو زندگی میں. تمہارا کھانا, تمہارا چلنا, تمہارا پھرنا, تمہاری شادیاں, تمہارے یہاں کی میتیں, اور اسی طرح تمہاری کمائیاں, تمہارے بازار اور تمہاری سیاست, اور اسی طریقے پر جو کچھ کہ دنیا میں کیا جا سکتا ہے وہ سب کچھ دین کے مطابق ہونا چاہیے. دین ایک مکمل مذہب ہے, یہ کوئی پوجا پاٹ والا مذہب نہیں ہے. جیسے کہ ہندوؤں کی آپ دیکھتے ہیں, یہاں تو خیر آپ کو کبھی کبھی کہیں کہیں دیکھتے ہوں گے ماشاء اللہ ہر جگہ پر مسلمانوں کی بھرمار ہے, لیکن ہمارے یہاں آپ آ کر دیکھیں گے گلی گلی کوچے کوچے میں منزلیں پڑی ہوئی, اور جب ان کی عیدیں آتی ہیں اور وہ عقید رہتی ہے سارے دن, 2-4 دن کے بعد کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اس کے اندر بتوں کی پوجا کا وہ سلسلہ اور پوجا پاٹ کا سلسلہ. بس صبح میں شام میں کسی وقت میں کوئی چلا گیا اور جا کر وہاں پوجا پاٹ کر لیا, اس کے بعد وہاں سے نکل کے آ گیا. اب اس کا اپنے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو بیکار کیسا کرنا ہے, بیوی کے ساتھ کیسا رہتا ہے, معاشرت اس سے کیسی اختیار کرنی ہے, کاروبار میں اس کو کیا کرنا چاہیے, سیاست میں اس کو کیا اصول اختیار کرنا چاہیے, گھر کے اندر کس طرح رہنا چاہیے, رشتے داروں سے کیا سلوک کرنا چاہیے, کچھ نہیں ہے. اس نے تو پوجا پاٹ کر لی, 2 منٹ کا کام, 4 منٹ کا کام, پھر اس کے بعد قصہ تمام ہو گیا. اس کی زندگی کا اس کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دین اسلام ایسا نہیں ہے. دین اسلام تو ایسا مذہب ہے جو ہمارے ساتھ چلتا ہے, ہمارے ساتھ اٹھتا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے, ہمارے ساتھ ہر جگہ آتا وہ جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر ایک اعجازی آیت ہے, اللہ کی پوری آیت ہے اعجازی, لیکن یہ آیت کا انداز کچھ نرالا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اومن کان میتا, جو آدمی پہلے مردہ تھا, احییناہ, ہم نے اس کو زندگی عطا کی. علماء تفسیر سے پوچھے, علماء تفسیر اس کی تفسیر میں فرماتے مردے سے مراد ہے کافر, زندہ کر دینے سے مراد ہے ایمان کی دولت کا عطا کر دینا. اومن کان میتا, جو آدمی پہلے مردہ تھا یعنی پہلے کافر تھا, فاحییناہ, اور پھر ہم نے اس کو زندگی دے دی یعنی اس کو ایمان دے دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ کافر خدا کی نگاہ میں مردے کی طرح ہوتا ہے. بظاہر چلتا ہے, بظاہر پھرتا ہے, بظاہر کھاتا ہے, بظاہر کام دھرتا کرتا ہے, لیکن خدا کی نگاہ میں وہ مردہ ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک مومن احییناہ, ہم نے اس کو زندگی دی. معلوم ہوا کہ جس کو ایمان دیا اللہ نے اسے ہمیشگی کی زندگی عطا کروا دی. اور اس کے بعد کہتے ہیں فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس, اور ہم نے اس کو ایک نور دیا ہے. اس نور سے مراد ایمان کا نور ہے, اسلام کا نور ہے. کہتے ہیں ہم نے اس کو ایک نور عطا کیا ہے. اس نور کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہو پھرتا ہے. یمشی بہ فی الناس, لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. اس کے ساتھ اس کا نور. بازار میں بھی آتا ہے ایمان, کاروبار میں بھی آتا ہے ایمان, سلطنت کے ایوان میں بھی آتا ہے ایمان,
तालीम गाह में भी जाता है ईमान, मस्जिद में आता है तो वहां भी आता है ईमान, ये घर में जाता है तो वहां भी आता है ईमान, ये बीवी के पास हो या अपने बच्चों के पास हो, अपने माँ बाप के साथ बैठा हो, रिश्तेदारों में गया हुआ हो, किसी शादी की तकरीर में हो और किसी ने जो है गरीबे की तकरीर में हो या किसी और मौके पर चल रहा हो फिर रहा हो और हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ ऐसा बैठे हो जहां कहीं भी हम हो हमारे साथ वो ईमान और इस्लाम का नूर चलता है, फिरता है, उठता है, फैलता है। ऐसा नहीं है जैसे कि दूसरों का मजहब हो कि वो मजहब उनकी मंदिर में बंद होता है, हमारा मजहब तो हमारे साथ हर जगह चलता है, फिरता है। इसको लेकर हमें जिंदगी गुजारना है, किसी जगह ईमान को इस्लाम को आप छोड़कर जिंदगी नहीं गुजार सकते। मोहतरम मेहमान बोलें اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। আল্লাহ ফরমাতে বান্দা ইসলাম ধর্মে আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দিন মুসলমান আল্লাহ বান্দা আল্লাহ সামনে মকবুল আল্লাহ মেহমান করে আল্লাহ দিব খালে আল্লাহকে বান্দা আল্লাহ ইসলাম ধর্ম আর সমগ্র বান্দা আল্লাহ সুবহানাহু যায় দৌল ইসলাম ধর্ম থাকলে বান্দা হালাল দিব মালিক দিব ওয়াজ দিব হারাম দিব হালাল দিব হারাম দিব আল্লাহ ব্যবহার করে দিব অন্য ধর্ম মধ্যে দেন যেমন অন্য ধর্ম শুধু মন্দির ভিত্তিক গির্জা ভিত্তিক ইসলাম ধর্ম নিজের ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন তালিমি জীবন তালিমি জীবন বাজারের জীবন ব্যবসায়িক জীবন সর্বত্র কাজ করা হচ্ছে লাগে অথচ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা হিন্দু আছে তারা গির্জা যায় 5 মিনিট এটা গীতা পাঠ করছে বা কি করছে তারপরে শেষ ধর্মের এটা রাখিয়ে ধর্মের গির্জার ভিতরে আবদ্ধ করে রেখে বাইরে নিজের বিভিন্ন কি ব্যবহার করিব মা বাবার কি ব্যবহার করিব ব্যবসা কি ব্যবহার করিব এবার কিভাবে করিব সমাজে কি ব্যবহার করিব বড় কি ব্যবহার করিব শিক্ষা আন্দোলন কি ব্যবহার করিব মহামাতার কি ব্যবহার করিব এগুলো ভালো শিক্ষা নাই কিন্তু ইসলামের কখন নাম বলতে দিন দরকার ব্যবস্থা এটার মধ্যে ব্যক্তি শিখে গিয়ে আর ইসলাম শুধু গির্জা কেন্দ্রিক মসজিদ কেন্দ্রিক নয় যেমন আল্লাহ তাআলা ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به আল্লাহ মধ্যে আইন জিন্দা আর মরা বলা হলো না উপমান জিন্দা আর মরা বলা হলো না নরো হলো অর্থাৎ জিন্দা সহ শুধু মানুষ হ্যাঁ জিন্দা মুদাকে যার মতো ইমান আছে এটা জিন্দা জিন্দা হলো জিন্দা দোয়া রহমাতুল্লাহ বলেন যার মতো ইমান নাই এটা জিন্দা হলো মুদাকি তাহলে জাগ্রত ইমান আছে না জিন্দা জাগ্রত ইমান নাই ইমান মুর্দা ইমান আছে যে ইমানের মুর্দি ইয়ামশি বিল্লাহ ইমানের মুর্দি মাসুল মুতল্লা করব যেমন ইমানের মুর আছে যে আজটা বিবির হাসনাইও আর দরুনি আর বিবির এটা কিভাবে বাদ করতে হইয়ে তাহলে আর বিবিরের বাদ করতে বাবা ইমানের মুর আছে যে আমরা করব আজটা পিতামাতার সম্মানাইও আর মা বাবার কি বাদ করব ইয়া আর দরুনি শিখাই তাহলে আর দরুনি মসজিদ ভিত্তিক না আর ধর্ম মাদ্রাসা কেন্দ্রিক নয় আর ধর্ম ব্যাপক ইসলাম ধর্ম ব্যাপক ইসলাম ধর্মকে সবকিছু শিক্ষা দেয় অন্য ধর্ম শুধু গির্জা ভিত্তিক মন্দির ভিত্তিক মন্দির করতে যায় সামান্য বছরের বাগিয়ে গীত পাঠ পাঠ করে আনিয়ে বাইরে আগে আপনার ধর্ম ভালো নাই কিন্তু ইসলাম ধর্মে আগে হালাল হারাম হাল করলে কখনো করলে তাহলে মা বাবা ব্যবহার বা ভাষা দিন করতো অন্যান্য সমাজ নাই শুনে এই শিক্ষা ইসলাম ধর্ম সুতরাং ইসলাম ধর্ম যদি হারা শুধু মসজিদ ভিত্তিক রাজনীতি হলো যেমনি হিন্দু হলে মন্দির ভিত্তিক ধর্ম রাজনীতি শুধু মন্দিরের তাহলে ধর্ম ভালো বাগানে শেষ না ইসলাম গুসল করিব এটা ইসলামে কি হইয়া সুতরাং ফরজ উজু করিব ইসলামের অনুসারে ফরজ আর আপনার কয়েকটি ইসলামের বাম ভাষা পড়াব আর ব্যবসায়িক আপনার দুঃখ সত্য রাজনীতি ব্যবসায়ী বলবে মূল কথা ইসলামের নাম ব্যবস্থা শুধু মসজিদ ভিত্তিক নয় আর যেতে আর পরিচালনা হতা নিয়ম সমন্বয় মামলার মামলা আন্দোলনকে করিবে না সবকিছু শিক্ষা দিয়ে ইসলাম কাজেই ইসলাম ধর্মীয় আসি কি তৈরি হওয়ার ভিতরে একটা ছাত্রা সৃষ্টি হল যে আমাদের ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি হল আর কামিয়াবি রাস্তা সৃষ্টি হল बुजुर्गों भाइयों इस्लाम का थोड़ा सा जो तारुफ आपके सामने रखा गया जिससे बात समझ में आई कि हमें हर मौके पर इस्लाम की जिंदगी गुजारना है। सिर्फ
مسجد کی حد تک نہیں بلکہ اپنے گھر میں بھی، اپنی شادیوں میں بھی، اپنے موقع میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی، معاشرت میں بھی، جہاں کہیں بھی ہم ہو وہاں پر اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کو پتہ چلے کہ ہم دین کیسے اختیار کریں، دین کی باتوں پر ہم کیسے عمل کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جس کو کہتے ہیں تعلیم دین کا راستہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے خطبے میں پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ آپ نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ اسی لیے لازم ہے کہ اگر علم نہ ہوگا تو آدمی کو کیسے پتہ چلے گا وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے، اسے کیسے معلوم ہوگا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اسے کیسے معلوم ہوگا شادی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسے کیسے معلوم ہوگا بیوی کے ساتھ رہنے کا اصول کیا ہے، اور عورت کو کیا معلوم ہوگا کہ شوہر کے ساتھ رہنے کے حقوق کیا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا حق ہو، بھائی بہنوں کا حق ہو، رشتہ داروں کا حق ہو، اسی طرح زندگی کے مختلف مراحل اور مختلف احوال ہو، ان سب کے اندر اللہ کا قانون کیا اور مجھے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ اگر معلوم ہو سکتا ہے تو اس کا راستہ ہے تعلیم دین، یعنی علم دین حاصل کرے، علم دین کی تعلیم دے، خود کو تعلیم سے آراستہ کرے، دوسروں کو یعنی اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے متعلقین کو اس سے آراستہ کرے، ایک ماحول بنے گا، سب کو پتہ چلے گا کیا ہے دین اور کیا ہے اسلام اور اس کے احکام کیا ہیں، اس کے اندر کیا اصول، کیا طریقے ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اگر ہمیں علم دین حاصل نہ ہوگا تو کبھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دین اسلام کے اندر تعلیم کی بڑی اہمیت۔ آج کا یہ اجلاس اسی طرح مدارس اسلامیہ کے جلسے جگہ جگہ ہوتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو اس کے اندر دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، اشتہار دیا جاتا ہے اور اس کی تعلیم کے لیے اس میں جوڑنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ آخر کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کو یہاں جوڑا کیوں گیا ہے، یہاں جوڑنے کا مقصد کیا ہے، اتنے سارے لوگوں کو جوڑ کر ہم کو آپ کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ مدرسے والے جلسے سے ایک پیغام دے رہے ہیں اور سب کے ذہنوں میں بات اتار رہے ہیں کہ بھائی تعلیم کی بڑی ضرورت ہے، اگر علم دین حاصل نہ ہوگا تو تم سچے معنی میں مومن اور سچے معنی میں مسلمان نہیں بن سکتے۔ اس لیے علم دین خود حاصل کرو، اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ پیراستہ کراؤ۔ حدیث قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارن، آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنایا گیا ہے انسانوں سے اور پتھروں سے، پتھروں کو رکھ کر انسانوں کو ڈال کر اس کی آگ کو بھڑکایا گیا ہے۔ یہ ایسی جہنم ہے، یہ جہنم بڑی خطرناک قسم کی جہنم، یہ آگ بڑی خطرناک قسم کی آگ ہے۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ کہتے ہیں اس جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ ایسے فرشتے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، غلاظ کے معنی ہیں جسم کے اعتبار سے سخت، بڑے مضبوط، بڑے توانا، ان کو کوئی پہلوان اور دنیا کی کوئی طاقت ذرا سا جنبش نہیں دے سکتی، ان کو دھکا نہیں دے سکتی۔ بڑے مضبوط قسم کے فرشتے ہیں جو اس جہنم کے اوپر مقرر ہیں، غلاظ شداد، اور دل کے اعتبار سے بھی بڑے سخت ہیں۔ فرشتے، جہنم کے فرشتے آگ سے بنائے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معراج ہوئی آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے, آسمانوں سے پار جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک تشریف لے گئے, اور اللہ نے آپ کو فرشتوں کے ذریعے جنت کی سیر کرائی, جہنم کی بھی سیر کرائی. کہتے ہیں کہ جہنم کی طرف لے کر مجھ کو گئے تو وہاں پر میں نے دیکھا ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے, اور میں نے اسے سلام کیا. اس نے بہت ہی سوکھے لہجے میں, بہت ہی پھیکے لہجے میں جواب دے دیا وعلیکم السلام, اور خاموش, نہ مرحبا کہا, نہ استقبال کیا, نہ ذرا سا مسکرایا, نہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیلی, بس اتنی زیادہ خشکی کا, اس قدر زیادہ پھیکے پن کا مظاہرہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے عجیب لگا. میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل, میں جب یہاں آیا آسمان کا ہر فرشتہ مرحبا مرحبا کہتا جا رہا تھا. اللہ کے فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں سے ملاقات ہو گئی, ان پیغمبروں نے مرحبا مرحبا کہا, کسی نے مرحبا بالابن الصالح کہا تو کسی نے مرحبا بالاخ الصالح کہہ کر میرا استقبال کیا. لیکن یہ کون تھا کہ جب میں نے اس کو سلام کیا بڑے سوکھے سوکھے لہجے میں اس نے جواب دے دیا, اور مسکرانا تو دور دور تک اس کے لبوں پہ نہیں تھا. یہ کون تھا؟ حضرت جبریل نے جواب دیا اے نبی اللہ, یہ مالک داروغہ جہنم ہے, یہ مالک نام کا فرشتہ داروغہ جہنم ہے, اور اللہ نے اسے آنکھ سے بنایا ہے, اور جب سے پیدا ہوا آج تک اس کے چہرے پر ہنسی اور مسکراہٹ نہیں آئی. اگر یہ کسی کے لیے ہنستا تو ضرور آپ کے لیے بھی مسکرا دیتا, لیکن اس کی فطرت ہی کے اندر موجود نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا. میں عرض کر رہا تھا ایسے فرشتے جہنم کے اوپر مقرر, دل کے بھی سخت اور جسم کے اعتبار سے بھی سخت. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, ایسے فرشتے ہیں وہ کہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے, اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہی کام کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, ایسے فرشتے جس جہنم پر مقرر, اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی ایسی جہنم سے بچاؤ, اور اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرو. حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے پوچھا گیا کہ جہنم کی آگ سے انسان کیسے بچے اور اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائے, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی دین کا علم حاصل کرو, اور اپنے اہل و عیال کو بھی دین سے آراستہ پیراستہ کرو. دین کے علم کے ذریعے تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. محترم مہمان کے ساتھ পড়ে যে হাদিস মেহমানদেরকে তাওয়াজ্জুহ ফজিলত ওয়ালা কুল্লি মুসলিম, এলম তাওয়াজ্জুহ প্রত্যেক মুসলমানের ফরজ. কেননা এলম দিয়ে বান্দাই আল্লাহর হক, বান্দার হক, বিবির হক, পাড়াপড়শির হক, রাজনীতির হক, পরিবারের হক, সমাজের হক, পরস্পর হক, উস্তাদের হক, সাহায্যের হক সব কিছু চিনি. কাজেই এলমের একটা ঢাল পাতির মাধ্যম যে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়. আল্লাহ পাকের হুকুমে মাদ্রাসারা এত রাখান জলসা হচ্ছে, ইয়ান কি তালিমে দিন, তালিমে দিন ইয়ান দাম মকসদ, ইয়ান দাম কান আহাম জরুরি হাম. তালিমে দিন যদি না থাকে, ধর্ম শিক্ষা যদি পরস্পর না থাকে, মানুষ অশিক্ষা কুশিক্ষার দরকার মতো হয়ে যাবে. মাদ্রাসারা লাখ লাখ টাকা খরচ করি এত বুঝতে থাকতে ধর্ম তালিম দরকার. এ ধর্ম তালিম দরকার নয়, বড় খানা দিলে মাদ্রাসা উত্তর আদায় করলে খানা খাইতে দেখুন এত রাখান জলসানি একদিকে সূত্রে হানানি এত ওয়াইড মুখরত দরকার নষ্ট করিলে তালিমে দিন এক অপরে শিখন. ইয়ান আল্লাহকে কোরআন মুজিত ফরমান ও আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার, নিজ আত্মীয়স্বজন ও আপনার অন্য জাহান্নামে তো বাসো. তাহলে আর পুরো জাহান্নামে যাইব, অনেকে হয়তো অপরাধ করে, আর কি জাহান্নামে যাইব তারা তো অনেকে অপরাধ করে, কিন্তু জাহান্নামে না যাইব এই আশায় যদি থাকে হয়তো জাহান্নামে নেওয়া দিব. জাহান্নামে বাঁচানোর উপায় তালিমে দিন, ধর্ম শিক্ষা ক্ষেত্রে করা লাগব, ধর্ম শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা কিছু লেকচার লাগব, কিভাবে ধর্ম ধারণ করব, কিভাবে আল্লাহ আদায় করব, কিভাবে নামাজ আদায় করব,
তখন বান্দা আল্লাহ জাহান্নামে আগুন পোড়াবো। জাহান্নামে আগুন হইলে ও আনফুসাকুম জাহান্নামের আগুন তুল একদম মাথা দিব আগুন হইলে ও জাহান্নাম কল হিজারা জাহান্নামের আগুনের শিদ্দত কঠোরতা জাহান্নামের আগুন কত কঠিন কত ভয়াবহ কতই কঠিন আগুন এই হতাশার জন্য আল্লাহ প্রার্থনা ফরমাতে জাহান্নামের ইন্ধনের তো জাহান্নাম থাকতো তফসিরে কাসাবাত আল্লাহ মুসলিম রহমাতুল্লাহি ফরমান ৭০ বছরের নজরে ৭০ বছরের হরিয়াত গরম করতে না আটকাই হয়ে যাওয়া হইব ৭০ করে রাবণ জ্বালাইও নাচন্দ গরম করে আল্লাহ কোরআন মজিদ ফরমাতে জাহান্নামের এই জ্বালা যদি ৭০ দিন তাহলে ৭০ দিনের কিছু না করে অন্য কিছু জ্বালায় গরম করবে কিন্তু দুটো হয় এমন যে না করে যে ৭০ হয় কিছু হলো না ধরে যারা কি রকম কেটে দিয়ে চিন্তা করেছ জাহান্নামের আগুন এই আগুন কোন জায়গা আছে জাহান্নাম জাহান্নাম আলাইহা মালায়েকাতুন গিলাযুন শিদাতুন লা ইয়াতুনা মা আমারাল্লাহ এই এইখানে তাআলার রহম নাই করম নাই দয়া নাই মায়া নাই মুস্তারাহাত নাই হাসি নাই সিয়ার মধ্যে কোলাও নাই এভাবে থাকবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারহাবান বিল ইসলামে মারহাবান বিল ইসলামে আপনাদের যে তত্ত্বের মধ্যে তারা তোমার বাহিনীর তখন বড় আইনের রাসূল করিম ওই কাম সাহায্য বুঝানো দিয়ে এরপরে সালাম বলিয়ে মারহাবান বলিয়ে কিন্তু দুটো কথা আমাদের কি রাসূল কানালি উত্তরে গিয়ে কাম করে আশা নিয়ে রাখুন তখন ধরে যে তোমার মধ্যে কথা বলতে আছে আর আইনের যা আছে কানালি আছে সিয়ারে ভারত থেকে যে এরা বন্ধ কিয়া তো এই দুটো মিয়া এর কোন জায়গা এই যেতে করে তোমার তো রহমত করম নাই এরা ভাই আমি কোশিশ করছি না চামড় ভাই একটা ভাগ করে না এর ভাগ গ্যারান্টি নেই আল্লাহকে এর এমন পুস্তক করি বন্ধ